Bonjour! 자, 오늘은 관광통역 안내사 9번째 시간입니다. 프랑스어로 면접 가이드 준비하면서 한국어 버전도 함께 준비해 보겠습니다. 첫 번째 질문. 조선시대 궁중 음식에 대하여 말해 보시오. 조선시대 궁궐에서 차리던 한국의 전통 음식을 말합니다. 궁중 음식은 전국 최고의 재료로 만들어졌습니다. 궁중 일상식은 수라상이라고 불렸는데 12가지 반찬으로 차려졌고 그 종류가 계절마다 바뀌었습니다. 왕은 각지에서 수확한 제철 재료로 만든 음식을 먹으면서 백성들의 노고와 마음을 살폈습니다. 또 궁중 음식은 먹는 사람에게 영양을 공급하는 신선하고 건강에 좋은 음식입니다. 재료와 조리법은 음양오행 원리를 포함합니다. 음과 양의 기운을 골고루 하여 육체와 정신의 건강을 추구했습니다. 건강, 오타 수정합니다. 예를 들어 비빔밥 신선로와 구절판 같은 요리에서는 오방색의 조화를 보였습니다. 음양오행이란 인간과 자연의 이치를 설명하는 이론으로 음양은 태양과 달, 오행은 목화, 토, 금, 수, 즉 나무, 불, 흙, 쇠, 물을 의미합니다. 궁중 음식은 궁궐의 엄격한 법도를 따라야 했기에 정통성이 잘 계승되어 있습니다. 조선왕조 궁중 음식은 1970년 국가무형유산으로 지정되었습니다. 외국인이 좋아하는 궁중 음식으로는 갈비찜, 불고기, 잡채, 궁중 떡볶이 등이 있습니다. 자, 프랑스어 버전으로 Parler de la cuisine royale coréenne. La cuisine royale coréenne désigne les plats traditionnels servis dans les palais durant la dynastie Joseon. Ces mets étaient préparés avec les meilleurs ingrédients du pays, soigneusement sélectionnés et cuisinés selon des règles strictes. Le repas quotidien du roi était appelé surasang, composé de 12 plats d'accompagnement dont la variété changeait selon les saisons. En dégustant ces mets préparés avec les produits frais récoltés dans les différentes régions, le roi manifestait son souci du peuple et de ses efforts. La cuisine royale se distinguait aussi par sa fraîcheur, sa valeur nutritionnelle et ses vertus pour la santé. Ces recettes reposent sur les principes du yin et du yang et de la théorie des 5 éléments, yang ou hen, visant l'harmonie du corps et de l'esprit. Ainsi, des plats comme le bibimbap, le sinsolo, ragoût royal mijoté ou le gujolpan, assortiment de 9 mets, illustrent la combinaison équilibrée des 5 couleurs cardinales, bleu, rouge, jaune, blanc et noir, symbolisant les 5 éléments bois, feu, terre, métal et eau. Suivant le protocole strict de la cour, la cuisine royale a su préserver sa tradition à travers les siècles. En 1970, la cuisine du palais de la dynastie Joseon a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national de la Corée. Parmi les plats royaux les plus appréciés des étrangers figurent le kalbitim, côte braisée, le bulgogi, le japchae, nouilles sautées et le tteokbokki royal, plus doux et raffiné que la version populaire. 다음 질문. Expliquez les 10 symboles de la tradition de la longévité. 자, 이제 십장생에 대한 얘기입니다. 십장생에 대해 말해보시오. 한국에서는 죽지 않는 12가지 상징물에 대해 오랫동안 믿음이 있었습니다. 10가지 불로장생의 상징물로 해, 달, 구름, 산, 물, 돌, 소나무, 대나무, 복숭아나무, 불로초, 거북이, 학, 사슴 등을 말합니다.
십장생은 딱 10가지로 정해져 있지 않기 때문에 장생물이라고도 불립니다. 우리나라 민간 신앙에 기반을 두고 중국의 신선 사상의 영향을 받은 십장생은 모두 장수를 상징하는 자연 숭배의 대상이었습니다. 인간의 공통된 소망인 장수를 나타냈기에 조선시대 궁궐에서뿐만 아니라 민간에서도 널리 사용되었습니다. 십장생은 건축물의 벽과 창문, 도자기, 병풍과 같은 공예품, 필동과 같은 문방구, 베개와 한복과 같은 생활용품에서 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 해는 영원히 빛나는 불로, 달은 어둠을 밝히는 능력, 구름은 끊임없이 변함으로써 영원히 존재하는 것, 산은 불변, 물은 모든 생명의 근원, 돌은 수천 년의 비바람 속에서도 변치 않고 자연의 섭리에 따라 만들어진 수려함을 나타냅니다. 소나무와 대나무는 푸르름, 시내와 절개, 천도복숭아를 먹으면 불로 장생한다고 알려져 하늘나라의 신비한 과일나무가 복숭아나무입니다. 거북과학은 건강과 장수, 사슴은 신선들이 타고 다니는 영생의 동물, 불로초는 불로 장생에 관한 식물로 인식되어 왔습니다. 자, 프랑스어 버전 Expliquer les 10 symboles traditionnels de la longévité. En Corée, on croit depuis longtemps à 12 symboles d'immortalité. Les 10 symboles traditionnels de la longévité comprennent le soleil, la lune, les nuages, la montagne, l'eau, la pierre, le pain, le bambou, le pêcher, l'arbre d'immortalité Plocho, la tortue, la grue et le cerf. Comme le nombre n'est pas strictement limité à 10, on les appelle aussi objets de longévité 장생물. Basé sur les croyances populaires coréennes et influencé par la pensée taoïste chinoise, les 10 symboles de longévité 십장생 représentent tous des éléments naturels associés à la quête humaine d'une vie longue et harmonieuse. Symbole universel du souhait de longévité, ils étaient largement utilisés non seulement dans les palais royaux de la dynastie Joseon, mais aussi dans la vie quotidienne du peuple. On peut retrouver les motifs des 10 symboles sur les murs et fenêtres des bâtiments, les poteries, les paravents, les articles de papeterie comme les porte-pinceaux, ainsi que sur des objets du quotidien tels que les oreillers ou les hanboks, vêtements traditionnels. Le soleil symbolise le feu éternel et la lumière infinie. La lune incarne le pouvoir de dissiper les ténèbres. Les nuages représentent l'éternité à travers leur mouvement constant et leur transformation. La montagne est le symbole de l'immuabilité et de la source de toute vie. L'eau est l'origine de la vitalité. La pierre évoque la beauté façonnée par la nature, inchangée malgré des milliards d'années d'érosion. De plus, le pain et le bambou symbolisent la fidélité, la constance et la droiture. Le péché est considéré comme l'arbre mystique du paradis dont les fruits confèrent l'immortalité. La tortue et la grue représentent la santé et la longue vie. Le cerf est l'animal immortel des immortels taoïstes. Enfin, l'arbre d'immortalité, Plocho, est perçu comme la plante de la vie éternelle. 조선왕조실록과 4대 서고에 대하여 설명하시오. 조선왕조실록과 4대 사고, 즉 서적을 보관하는 서고에 대해 설명하시오. 조선왕조실록은 조선의 왕에 관한 자료에 대한 국가 공식 기록입니다. 조선 1대 태조부터 25대 왕인 철종까지 470여 년 동안의 오타, 정치, 경제, 예술, 문화 등 모든 분야에 대한 기록을 담고 있습니다. 이렇게 오랜 기간 신빙성 있는 기록물은 세계 역사에서 유래를 찾아볼 수 없기에 유네스코 세계 기록 유산으로 등재되었습니다. 실록을 기록하는 사관은 열띤 논의와 검증을 통해 객관성을 지키려고 노력했습니다. 당대의 왕에게 영향을 받는 것을 막기 위해 왕이 승하한 후에 그 왕에 대한 실록 편찬을 시작했습니다. 임금이라도 실록을 볼 수 없습니다. 조선왕조실록은 매번 4에서 5부의 복사본을 만들어 사고에 보관했습니다. 원래 4대 사고는 서울의 춘추관, 충주, 전주, 성주에 만들어졌습니다. 안타깝게도 임진왜란 동안에 전주 사고만 빼고 다른 사고들이 모두 불타버렸습니다. 그래서 전주의 실록을 바탕으로 4편의 필사본을 만들어 산속 깊숙한 곳에 보관하기 시작했습니다.
조선 후기 4대 사고는 강화도의 정족산, 전북 무주의 적상산, 경북 봉화의 태백산, 강원 평창의 오대산으로 이전했습니다. 오대산 사고보는 일제강점기에 일본으로 반출됐다가 1924년 간토 대지진 때 화재로 소실되고 말았습니다. 그중 화를 면한 일부가 2006년 환수되었습니다. 현재 서울대학교 규장각에 있는 정족산본 실록은 임진왜란을 겪으면서 유일하게 보존된 전주 사고본의 원본 실록입니다. Qu'est-ce que les annales de la dynastie Joseon et les quatre grands dépôts? Les annales de la dynastie Joseon constituent les archives officielles de l'État concernant les rois de la dynastie Joseon. Elles couvrent 472 ans d'histoire depuis le premier roi Taejo jusqu'au 25e Cheolcheon et relatent les événements politiques, économiques, artistiques et culturels de chaque règne. En raison de la fiabilité exceptionnelle et de la continuité de ces chroniques sur une si longue période, elles ont été inscrites au registre mémoire du monde de l'UNESCO, car il n'existe nulle part ailleurs dans l'histoire un document comparable. Les rédacteurs des annales appelés Sagwan, historiographes, s'efforçaient de garantir l'objectivité et la véracité de leurs écrits par un processus rigoureux de délibération et de vérification. Afin d'éviter toute influence du souverain, la rédaction des annales d'un roi ne commençait qu'après sa mort, et même le roi n'avait pas le droit de consulter des volumes lui concernant. Chaque édition complète du Shillok annales était copiée en 4 ou 5 exemplaires et conservée dans des dépôts appelés Sako. À l'origine, les 4 grands dépôts se trouvaient à Séoul, Chunchugan, Chungju, Jeonju et Songju. Cependant, pendant les invasions japonaises de 1592 Imjineran, tous les dépôts furent détruits par les flammes à l'exception de celui de Jeonju. À partir de cette unique collection rescapée, de nouvelles copies manuscrites furent réalisées et conservées dans des dépôts plus sûrs situés en montagne. Durant la période tardive de la dynastie, les 4 dépôts principaux furent déplacés à 정족산, île de Ganghwa, 태백산, 봉화, province de Gyeongsang du Nord, 오대산, 평창, province de Gangwon, et 적산산, 무주, province de Jeolla du Nord. Les volumes conservés à Odesan furent importés au Japon pendant la période coloniale, puis détruits dans l'incendie provoqué par le grand séisme de Kanto en 1923. Une partie de ces volumes a heureusement été rapatriée en Corée en 2006. Aujourd'hui, la version dite Jeongjoksanbon, conservée au Kyujangak de l'Université nationale de Séoul, constitue l'exemplaire original du dépôt de Jeonju, le seul à avoir survécu à la guerre d'Imjin. 다음 질문입니다. 아리랑에 대해 설명하시오. 한민족이라면 모두 보편적으로 애창하는 한국의 서정 민요인 아리랑은 입에서 입으로 전해지며 여러 변화를 겪었습니다. 한국에는 약 60여 종, 3,600여 곡의 아리랑이 있다고 추정됩니다. 아리랑의 가사는 자신을 버리고 간 애인에게 호소하는 여인의 한에 대한 내용입니다. 멜로디가 아름답고 반복되는 후렴구로 사람들의 슬픔을 달래줍니다. 일제강점기와 광복, 6.25 전쟁 동안 한민족은 아리랑을 부르며 지친 혼을 위로했습니다. 아리랑은 편곡에 따라 서로 다른 느낌과 분위기를 만듭니다. 우리 민족에게 기쁠 때는 흥을 주고 슬플 때는 위안을 줍니다. 한민족의 정서와 문화를 표현하며 한국인의 정체성을 나타내는 노래입니다. 그래서 아리랑은 국내든 해외에서든 한민족을 하나로 묶고 소통하게 하는 힘을 가지고 있습니다. Le Arirang, il s'agit de quoi? Le Arirang, chanson lyrique traditionnelle coréenne universellement chantée par le peuple coréen, a été transmise oralement de génération en génération, subissant ainsi de nombreuses variations au fil du temps. On estime qu'il existe environ 60 versions et plus de 3600 mélodies différentes d'Arirang à travers la Corée. Les paroles d'Arirang expriment la tristesse et la douleur d'une femme abandonnée par son amant. Sa mélodie douce et les refrains répétitifs apportent un apaisement au chagrin du peuple. Pendant la période de l'occupation japonaise, la libération et la guerre de Corée 1950 et 1953, le peuple coréen chantait Arirang pour consoler son âme épuisée.
Selon les arrangements, cette chanson peut susciter des émotions très diverses, créant des atmosphères tantôt joyeuses, tantôt mélancoliques. Elle insuffle de la joie dans les moments heureux et offre du réconfort dans les temps de tristesse. Arirang exprime ainsi la sensibilité, la culture et l'identité du peuple coréen. C'est une chanson qui a le pouvoir de rassembler et d'unir tous les Coréens, qu'ils soient en Corée ou à l'étranger. 다음 질문, 역사를 왜곡하는 관광객이 있다면 어떻게 대처할 것인가? 우선 가이드는 그들에게 역사적 사실에 근거한 객관적인 정보를 이야기해 줘야 합니다. 면전에 대고 정면으로 반박하면 관광객의 기분이 상할 수도 있고 괜히 반발심만 살 수도 있습니다. 관광 가이드가 할 일은 정확한 역사적 증거들을 알려주어 자신이 잘못된 역사를 알고 있다는 것을 자연스럽게 깨닫게 만들어야 합니다. 감정적인 언쟁은 피해야 합니다. 한국을 방문한 손님으로 예우해야 하며 화가 난다고 해서 감정적으로 말하지 않도록 조심해야 합니다. 그런 관광객에게는 서비스 정신을 발휘하여 더 사려 깊고 친절하게 대하여 한국의 긍정적인 인상을 심어줘야 합니다. 역사는 형성되는 시간이 오래 걸린 만큼이나 그 파급 효과가 오래 갑니다. 따라서 왜곡된 역사를 바로잡는 일은 우리가 장기적으로 꾸준히 노력해야 할 중요한 과제라고 생각합니다. 자, 프랑스어 버전 Comment gérer les touristes qui déforment l'histoire? S'il y a des touristes qui déforment l'histoire, le guide doit d'abord leur présenter des informations objectives fondées sur des faits historiques. Il ne faut pas les contredire directement en face, car cela pourrait blesser leurs sentiments et ou provoquer une réaction de rejet. Le rôle du guide touristique est de leur faire comprendre naturellement qu'ils se trompent, en leur fournissant des preuves historiques précises. Il faut éviter toute dispute émotionnelle. Même si l'on se sent contrarié, il est important de traiter ces visiteurs comme des invités venus en Corée et de s'exprimer calmement, sans se laisser emporter par les émotions. Face à de tels touristes, le guide doit faire preuve d'un véritable esprit de service, faire preuve d'attention et de gentillesse, afin de laisser une impression positive de la Corée. L'histoire demande beaucoup de temps pour se former et ses effets se prolongent longtemps. C'est pourquoi corriger les distorsions historiques est une tâche importante à laquelle nous devons nous consacrer avec constance et sur le long terme. 다음 질문, 크루즈 투어에 대해 설명하시오. 배에 승선한 크루즈 관광객은 목적지로 이동하는 배 안에서 다양한 활동을 즐길 수 있습니다. 규모에 따라 특급 호텔이 있는 것처럼 호화 숙박, 음식, 여행, 스포츠 레저 활동 등 다양한 오락과 서비스를 즐길 수 있습니다. 플라인 크루즈라고 불리는 여행은 일단 비행기를 타고 특정 관광지에 가서 크루즈 여행을 한 뒤 다시 비행기를 타고 돌아오는 여행을 말합니다. 편도도 있고 왕복도 있습니다. 기항지는 크루즈선이 항해 여정 중에 중간에 들르는 곳을 말하며 모항은 승객들이 승선하고 크루즈 여행을 시작하는 항구를 말합니다. 한국은 지리적으로 중국과 일본, 러시아를 경유하는 기항지로서의 좋은 조건을 가지고 있으며 제주도는 아시아에서 가장 많은 크루즈 관광객이 찾는 섬입니다. 프랑스어 버전 Parler d'un navire de croisière. Les passagers d'un navire de croisière peuvent profiter de diverses activités à bord pendant le trajet vers leur destination. Selon la taille du navire, ils peuvent bénéficier d'un hébergement luxueux semblable à celui d'un hôtel de grand standing, ainsi que d'une large gamme de divertissements et de services tels que la gastronomie, le cinéma, les sports et les loisirs. Le voyage appelé Fly and Cruise consiste à prendre d'abord l'avion jusqu'à une destination touristique précise, puis à effectuer une croisière avant de reprendre l'avion pour le retour. Ce type de voyage peut être à sens unique ou aller-retour. Les escales désignent les ports où le navire fait une halte au cours de son itinéraire, tandis que le port d'attache est celui où les passagers embarquent pour commencer leur croisière. La Corée, grâce à sa position géographique, bénéficie d'excellentes conditions pour servir de port d'escale sur les itinéraires reliant la Chine, le Japon et la Russie. L'île de Jeju, quant à elle, est l'une des destinations les plus fréquentées d'Asie
par les touristes de croisière. 다음 질문입니다. 비행기가 연착되었을 때 어떻게 대처할 것인가? 먼저 항공사 고객센터의 지연 보상에 대해 문의합니다. 만약 다른 항공사가 운행 중이라면 항공사를 변경할 수 있는지 확인해야 합니다. 항공법에서는 항공기 운항의 취소나 지연에 따라 항공사가 이용자를 보호할 것을 규정합니다. 단 불가항력적인 사유, 기상 상태, 항공기 접속 관계, 안전 운항을 위해 예기치 못한 오타입니다. 정비로 인한 연착인 경우에는 보상에서 제외됩니다. 그렇다 하더라도 항공사에서는 기다리는 탑승객들을 위해 밀 바우처 식사권이나 상황에 따라 호텔 숙박권을 제공합니다. 해외 여행자 보험에 가입했을 경우 항공편이 4시간 이상 지연되면 항공 지연으로 인한 추가 비용을 보상받을 수 있습니다. 따라서 항공사 탑승권과 추가 비용에 대한 영수증을 잘 챙겨야 합니다. Que faire lorsque le vol est retardé? Lorsqu'un vol est retardé, il est important de savoir comment réagir. Tout d'abord, contactez le service client de la compagnie aérienne pour vous renseigner sur l'indemnisation du retard. Si une autre compagnie propose un vol disponible, vérifiez s'il est possible de modifier votre réservation. La législation aérienne stipule que les compagnies doivent protéger les passagers en cas d'annulation ou de retard d'un vol. Toutefois, les retards dus à des causes de force majeure, conditions météorologiques, correspondances d'avions, imprévus, liés à la sécurité du vol, etc., sont exclus de l'indemnisation. Néanmoins, les compagnies aériennes offrent généralement des bons repas, meal vouchers, ou selon la situation, des bons d'hébergement à l'hôtel pour les passagers en attente. Si vous avez souscrit une assurance de voyage international, vous pouvez être indemnisé des frais supplémentaires occasionnés par un retard de vol supérieur à 4 heures. Il est donc essentiel de conserver soigneusement votre carte d'embarquement ainsi que tous les reçus des dépenses supplémentaires. 마지막 질문입니다. 서울에서 야간 여행으로 추천하고 싶은 여행지는 고궁 야간 특별 관람을 추천합니다. 야간 개장 기간 동안 관광객들은 고궁의 아름다운 경치가 달빛 아래에서 빛을 내는 야경의 아름다움을 감상할 수 있습니다. 왕실의 전통을 재현하기 위한 전통 공연도 진행됩니다. 매년 온라인 예매를 시작하자마자 빠르게 표가 매진될 정도로 경복궁의 야간 관람은 인기가 많습니다. 최근에는 한복의 대증화와 세계화를 위해서 한복을 입고 궁을 방문하면 온라인으로 예매하지 않아도 무료로 입장하도록 했습니다. 또한 외국인과 만 65세 이상의 어르신은 현장에서도 관람권을 살 수 있습니다. Quelle destination recommanderiez-vous pour une excursion nocturne au départ de Séoul? Pour un voyage nocturne à Séoul, je vous recommande vivement la visite spéciale de nuit des palais royaux. Pendant la période d'ouverture nocturne, les visiteurs peuvent admirer la beauté éclatante des anciens palais illuminés par la lumière de la lune. C'est une expérience unique qui permet d'apprécier l'harmonie entre l'architecture royale et la nature nocturne. Des spectacles traditionnels y sont également organisés pour recréer les coutumes et cérémonies de la cour royale. Chaque année, les billets pour la visite nocturne du palais Gyeongbokgung se vendent très rapidement dès l'ouverture des réservations en ligne, preuve de sa grande popularité. Récemment, dans le but de promouvoir la popularisation et l'internalisation du hanbok, le costume traditionnel coréen, les visiteurs vêtus de hanbok peuvent entrer gratuitement sans réservation en ligne. De plus, les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que les touristes étrangers peuvent acheter leurs billets directement sur place. 자, 오늘 수업은 여기까지 하겠습니다. Merci. Au revoir.